उनकी नायब सदर मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही हैं। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूं हैं और यूं रहेंगे। मुखालिफिन को नाकामी होगी इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद कुछ रोज पहले यहाँ भी हमला किया गया और कहा कि हम काफी हम लोगों को सवाल करते हैं, क्या कहेंगे ये कैसे आप चले जो आपने दो सवाल पूछे। सबसे पहले तो तोशा खाना केस में आ जाए, मुझे इस चीज में कोई शक ही नहीं है कि उनको जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया, रातों रात जो कार्रवाइयां उनके खिलाफ हुई, जिस तरह से हुई, वो एक बड़ी मुज़िका खेज बात थी। उसका एक ही मकसद था जो कि पाकिस्तान के अवाम अच्छे तरीके से जानते हैं, देख चुके हैं। उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने का एक ही मकसद था कि नवाज शरीफ की सेहत जब इनको पता चला कि पहले से बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी रिज्यूम करने जा रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी दोबारा से लंदन से शुरू करने जा रहे हैं और वो पीडीएम के जलसों में तकारीर भी करेंगे, शिरकत भी करेंगे और उनकी जो पब्लिक अपील है वो भी सामने आएगी। तो ये बहुत बुरी तरह डर गए और इन्होंने पूरी कोशिश की कि मियां साहब को खींच के पाकिस्तान वापस लेके आएं। उन्होंने बरतानिया से राब्ता किया, वहां से मायूसी हुई क्योंकि बरतानिया के जो इंसाफ है वो बिकता नहीं है, वहां पर किसी के साथ नाइंसाफी करना बहुत मुश्किल काम है। तो वहां से जब इनको मायूसी का सामना हुआ तो यहाँ उन्होंने बड़े तरीके से उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू की क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर बैठकर जो है वो पॉलिटिक्स करे, क्योंकि ये इतना डरते हैं नवाज शरीफ से कि ये वो बाहर बैठ के भी अफोर्ड नहीं कर सकते और सही डरते हैं। इनका कोई कसूर नहीं है, मैं इनको इस बात में क्रेडिट देती हूँ कि सही डरते हैं। उसने नवाज शरीफ ने बाहर से बैठ के घर में घुस के इनको मारा और एक के बाद एक इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह की मदद से, अवाम की मदद से उसने बाहर बैठ के इनको हराया। दस्का में 2 दफा इलेक्शन हुआ, 2 दफा लोगों ने नवाज शरीफ के बयानिए पर न सिर्फ उसको माना, उस पर लब्बैक कहा और वोट की हुर्मत की हिफाजत की, इनके हल्क से अपनी सीट निकलवाई, वोट चोरों को रंगे हाथों पकड़ा और दोबारा मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। चाहे वो वजीराबाद का इलेक्शन हो, चाहे वो डस्का का 2 दफा इलेक्शन हो, चाहे वो केपीके में नौशहरा का इलेक्शन हो। ये लोगों ने नवाज शरीफ के इस मुल्क में ना होने के बावजूद नवाज शरीफ के बयानिए पर लब्बैक कहा और अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के नाम पे वोट डाला। तो ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नवाज शरीफ लंदन में बैठा रहे और इनकी जो है वो इनको एक्सपोज करता रहे। और दूसरा, पाकिस्तान में भी जब नवाज शरीफ साहब थे या वो इनको लाना चाहते थे, वो इसलिए इनको नहीं लाना चाहते थे कि ये कोर्ट्स में जाएं, अपना केस फाइट करें, इसलिए कि उनको जेल की दीवारों के पीछे फेंक कर उनकी जबान बंद करना चाहते थे। और जबान बंद करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश नहीं की। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि नवाज शरीफ अगर पॉलिटिकल अरीना में होगा, नवाज शरीफ अगर सियासी मैदान में होगा, तो ना इमरान खान की, ना सिलेक्टेड की, ना सिलेक्टर्स की, इनका कोई चांस ही नहीं है। ये अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो तोशा खाना केस है, ये जो एब्सकॉन्डर इश्तिहारी डिक्लेयर करना है, ये सारी इसी चीज की जो स्ट्रैटेजी है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये चाहे अपने जख्म से लाएं, चाहे ये अपने हाथ मलते रह जाएं, नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शामिल है। भले ही उसकी आवाज बंद करें, भले ही उनकी तस्वीर दिखाने पर पाबंदी हो, भले ही मीडिया पर उनकी पाबंदी हो, ये भी एक खौफ का सबूत है, लेकिन उसकी तस्वीर अवाम के दिलों में है और अवाम आज भी उनकी तस्वीर नहीं देख सकते, उनकी तकरीर नहीं सुन सकते, उनकी आवाज पर पाबंदी है, लेकिन आज भी नवाज शरीफ के नाम पे वोट डल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा, आपने एक बात की घर की, घर के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब इनको 30-35 साल पहले जो मेरे दादा और दादी की ने जब ये लैंड खरीदा, उसकी जो परचेज थी, उसमें जब इनको एक चीज नहीं मिली
ایک ان کو کوئی قانون کی یا کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی نہیں ملی. تو جس سے یہ زمین خریدی گئی جن کا نام ہے وحیدہ بیگم, اس کے کاغذات کھول کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اس کے کاغذات میں کوئی چیز مسنگ ہے. اب وہ مسنگ تھی یا انہوں نے خود غائب کی, وہ آپ سب بہتر جانتے کہ یہ حکومت کس طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. راتوں رات جس طرح انہوں نے ریونیو آفیسرز کو بٹھا کے جو اسٹیٹس ہے زمین کا وہ تبدیل کرایا اور اس کو حکومت پنجاب کے نام ٹرانسفر کیا, جس کے اوپر اب ہمیں اسٹے مل گئی ہے. اور کوئی نوٹس, ہم ہمارا گھر توڑنے آ رہے ہو نا, ہمیں نوٹس بھیجا, ہمیں بلایا, ہم سے پوچھا کہ کیا اسٹیٹس ہے, کاغذات دکھائیں. ان کو سب پتہ ہے کہ کاغذات ہمارے پورے ہیں, ایک بھی وائلیشن نہیں ہے اور یہ بالکل قانونی طریقے سے خریدی گئی جائیداد ہے. تو اگر اس کے بعد اگر آپ کی آنکھوں پہ اتنی پٹی بندی ہے وکٹمائزیشن کی, تو ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ گھر سب کے ہوتے ہیں, وقت کسی کا نہیں ہوتا. یہ بات میری یاد رکھنا. مریم یہ بتا دیجیے گا کہ ان تبدیلی کے کتنے چانسز ہیں, کیونکہ اب تو طریقے سال کے اندر سے وعدے اٹھ رہی ہیں اور بہت بڑا گروپ کے سامنے نظر آ چکا ہے. اس حوالے سے کیا پنجاب اور برتن میں لوگوں کی اس حوالے سے کوشش کرے گی یا پی ڈی ایم اس حوالے سے کوئی تیار کرے گی؟ دیکھیں, جتنا بڑا گروپ آپ کو نظر آیا ہے تحریک انصاف کے ایم این ایز کا, ایم پی ایز کا, میں یہ آپ کو بتا دوں کہ گروپ اس سے بہت بڑا ہے اور وہ بہت پہلے سے ہمارے ساتھ بھی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو اپنے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے. جو تاریخی نالائکی, نااہلی اور جو مطلب پاکستان کے 73 سالوں میں اتنی نالائق اور اتنی نااہل حکومت کبھی نہیں آئی کہ لوگ آج 120-130 روپے کلو چینی بھی خریدنے کو تیار ہیں, لائنز میں لگے ہوئے ہیں روزے کی حالت میں, لیکن چینی نہیں مل رہی. اور اگر چینی ملتی ہے تو وہ فقیروں کی طرح 1-1 کلو 2-2 کلو, اور اس کے بعد وہ آپ کے انگوٹھے پہ نشان لگاتے ہیں انمٹ سیاہی کا کہ اب تمہیں چینی مل گئی, اب واپس نہ آنا چینی لینے. یہ حال کیا آپ نے عوام کا. روزے کی حالت میں عوام در بدر بھٹکنے پر مجبور ہے, لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے پہ مجبور ہے. بنی گالا میں اس طرح چینی جاتی ہے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. آپ نے براہ راست ملاحظہ کی. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے ڈان نیوز.